स्टूडेंट देखो स्वागत करुच्ची मो प्रथम क्लास को जोटा फिफ्थ सेम ओडिया ऑनर्स पिलांक बर्तमान आम क्लास स्टार्ट करवा देखो धीरे धीरे तो देखा आज आम फंडामेंटाल बा बेसिक्स रू स्टार्ट करवा। तो बहुत पिला कमेंट करते सर फिफ्थ सेम रो क्लास जल्दी स्टार्ट करूँ तो मु आज मैं स्टार्ट करी कि आज आम बेसिक स्टार्ट करवा माने बेसिक रू जाना कौन सब आम पढ़ा कौन सब पढ़ा ना बुझिपारे। तो बहुत जनकर कौन एग्जाम यही पर्यंत सरीनी समस्त एग्जाम सरी जो आम कंटिन्यूअसली डेली क्लास करवा आपंप डेली क्लास रेली आपको हैंड नोट्स लंग क्वेश्चन प्रोवाइड करा। तो प्रथम आम कौन पे देखो बुझा आम फंडामेंटाल तार बेसिकटा प्रथम बुझा प्रथम सब बेले कहे पे देखो प्रथम आम बेसिक बुझंतु बेसिक रू फंडामेंटाल क्लियर हूँ कौन सब अच्छी तापर जाकि आम लंग क्वेश्चन आड़ को जा। तो देखो पे मुझे प्रथम क्लास जोटा आपको कौन कि आपको नोट फट कि माने लिखार कि ना केवल शुणु प्रथम शुणु मु कौन कहूँ आज खाली शुणिकी आम माने बेसिक कौन अच्छी कौन सब डिटेल्स आज आम जाना नेक्स्ट आम क्लास कंटिन्यू करवा है केवल बसिकी शुणु। तो प्रथम कहीदे जोटा मनकर अच्छी आज पढ़ा कौन कर पेपर 12 माने जोटा लोक साहित्य अच्छी। तो पे देखो गोटे आपंकर ये गोटे क्वेश्चन रोचे लोक साहित्य आपंकर पढ़ा होनी जोटा मुझे देखी दूसरी टी देखी पारे ये देखूँ तुम कर पेपर 12 जोटा 12 कर पेपर 12 रोचे आमको ओडिया जोटा लोक साहित्य ये आमको टिके देखी दूसरे तौक करके ओडिया लोक साहित्य। तो फिफ्थ सेम रोक ओडिया लोक साहित्य रोचे जोटा कि आमको पाठ्य पुस्तक जो जा यूनिट 1 जो देखा ये देखिपे पाठ्य विषय रोचे आमको ओडिया लोकवाणी संज्ञा। तो देखो ये आपको ओडिया लोकवाणी संज्ञा पढ़ा पड़ो जोटा लोक ओडिया लोक साहित्य आपको माने माने प्रीवियस ईयर जो मैंने पढ़ुले से मैंने पढ़ुले किंतु आपको NEP 2022 अनुजाई देखो पे आपको ओडिया लोकवाणी कहूँ है ओडिया लोक साहित्य कहूना माने पाखापाखि सामान रोचे किंतु ओडिया लोकवाणी संज्ञा तार स्वरूप एवं तार प्रकार भेद आपको पढ़ा पड़ो यूनिट 1 रे। तो यहाँ देखो प्रबाद अच्छी प्रवचन छोटा अच्छी ढंग ढमाली अच्छी नाना नादिया अच्छी जोटा कि ओडिया लोक बाणीर संज्ञा स्वरूप किंतु पे देखो ये गोटे मैंने समस्या रोचे लोकवाणीर संज्ञा स्वरूप मुझे बहुत सर्च कर सारे मैंने बहुत जगह मुझे ऑनलाइन मुझे सर्च कर सारी किंतु लोकवाणीर संज्ञा स्वरूप मिलूनी माने एक्जाक्टली माने ओडिया लोक साहित्य और लोकवाणीर संज्ञा माने सामान रोचे माने पाखापाखि सामान रोचे किंतु टिके डिफरेंट रोचे लोकवाणीर संज्ञा है। तो आम कहीं भूल पड़ा माने जिते आमको PDF मिलूँ कि देखो जो मान पाखे ओडिया लोकवाणी संज्ञा अच्छी PDF रखिंट निहाती भाव में टेलीग्राम समस्त जॉइन माने कौन टेलीग्राम छाड़ी दिंतु जहाँ पाखर जब ओडिया लोकवाणी संज्ञा अच्छी छाड़ी दिंतु समस्त सहयोग हो पार समस्त हेल्पफुल हो पार। तो देखो यहीटा आमको लोकवाणी पढ़ा पड़ो तेणुक ये लोकवाणी आज स्किप करके मुझे गोटे फंडामेंटाल क्लास करेबी जोटा कि आमको नेक्स्ट कौन रोचे द्वितीय एककर ओडिया लोकगीत अच्छी तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद और विभिन्न दिग अच्छी है। तो यहीटा को स्किप करदे माने जिते मनको PDF मिलूँ माने मिल मो सर्च करके आपको निहाती आनीदेवी आनिले ये क्लास टी स्टार्ट करवा। प्रथम देखो आज माने माने कौन फंडामेंटाल आम क्लीयर हो माने टिके बुझा लोकगीत है लोकगीत तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद टिके मानक डक्स माने कौन जस्ट टे हिंट्स कहीदेवी देन आम परवर्ती क्लास रे आम तार पढ़ा डिटेल्स पढ़ा तार जस्ट आम फंडामेंटाल देखो प्रथम कहूँ सब बेले पे जहाँ भी पढ़ुं प्रथम तार फंडामेंटाल क्लीयर हूँ टिके जानतु तार बैकग्राउंड विषय टिके जानतु कौन अच्छी लोकगीत कहले कौन बुझ लोक साहित्य कहले लोकवाणी कहले कौन बुझ टिके जस्ट आप बुझंतु है तापर जहाँ भी आपको लंग क्वेश्चन आसूँ माने घोषा विद्या करके लिखिले चलो किंतु प्रथम जस्ट बुझिले आपको बहुत हेल्पफुल हो पार बुझिपारे। तो यहाँ मुझे जहाँ कहली आपको जोटा अच्छे आमको कर पेपर जोटा 12 रे है XII जोटा कह जाए कर पेपर 12 रोचे आमको ओडिया लोकवाणी किंतु मो लोकवाणी कहती लोकवाणी PDF जब जहाँ पाखर अच्छी हम समस्त सहयोग हो पार मुझे आपको सर्च करुँची सर्च कर सारापर ये आमको पढ़ेबी। तो फास्ट आज क्लास टी पे देखो तो प्रथम क्लास टी बेसिक आम माने टिके बुझा लोकगीतर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद है। तो ये माने मुझे कही रखुचे ये जो सेकेंड यूनिट रो अच्छी आम पढ़ा है कर पेपर 11 पढ़ा कर पेपर 12 पढ़ा मुझे कहीं माने 80 आसली कहीं 80 आपको एग्जाम प्रथम कौन इंटरनाल एग्जाम कराए है तेणुक माने कर पेपर 11 को छाड़ी कर पेपर 12 को पढ़ाई आसली है।
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, କଲ୍ ପେପର୍ 11 ପଢ଼ିବା ଏବଂ କଲ୍ ପେପର୍ 12 ପଢ଼ିବା, 13 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସବୁଯାକ ପଢ଼ିବା। ତାର ସହିତ ନେଟ୍ କ'ଣ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଯିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ପିଲା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ମାନେ ବିଷୟଟା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଘଷି ଘୁଷାକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆମକୁ ହେଡ଼୍ ନୋଟ୍ ସହିତ ଆମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ମୁଁ ଆମକୁ କହିଦେବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ 2ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ମାନେ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପରେ ଲୋକ ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଲୋକ ଦେଖ ଲୋକ ଏବଂ ତାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଗୀତ ବା ଆମେ କହିବା ଗୀତ ମାନେ ଲୋକ ଏବଂ ଗୀତ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଗୀତ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ ଦୁଇଟି ସମନ୍ୱୟ ଶବ୍ଦକୁ ଗଠିତ ହୋଇକି ଲୋକଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲୋକଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା। ଲୋକଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ଲୋକଗୀତର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ସଙ୍ଗ୍ ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବାନି ହେଲା। ଲୋକଗୀତ ମାନେ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଲୋକଗୀତର ଅର୍ଥ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗାନ କରାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୀତକୁ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ଗାଉଁଲି ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେମାନେ ପାଠିର ଗୀତ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାନେ କ'ଣ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୁହେ ହେଲା କ'ଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଲୋକଗୀତ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲୋକଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଲା ପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଗୀତ। ଏହା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଲେଖିକି ମାନେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେଇ ଗୀତକୁ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଗୀତ ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଗୀତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଃସୃତ ବାହାରୁଥିବା ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଃସୃତ କ'ଣ ବାହାରୁଥିବା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୀତକୁ ଆମେ କହିବା ଲୋକଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ମୌଖିକ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପିଲେ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଲୋକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବାନି ଆମେ ଯାହା ତାର ବେସିକ୍ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟି କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ଲୋକଗୀତ ତାର ସଂଜ୍ଞା ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି ବୁଝେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଲୋକଗୀତ। ଏହା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବିଧି ବୋଧ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଥମ ମାନେ କ'ଣ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଏହାର ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଲୋକଗୀତ କେଉଁଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କେହି ବି ତାର କ'ଣ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଲୋକଗୀତ। ଏହା ବଂଶ ବା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏହା ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ମାନେ ଶୁଣିକି ଶ୍ରୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଲୋକଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଢ଼େଇବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ କାଲିଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିଦେଲି କ'ଣ ପଢ଼ିବା କାଲିଠୁ ଆମେ ଲୋକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଦେବି ଏଇଠୁ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଦେବି ହେଲା। ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ
टेलीग्राम रे समस्त जॉइन हो टेलीग्राम रे समस्त पीडीएफ पाई पारे बुझीपारे समस्त सांग मान सहित शेयर करदे आम स्टार्ट करबानी खाली जस्ट आम बेसिकटा आम फंडामेंटाल क्लियर हो जो पाखरे जदि अच्छी लोक बाणीर संज्ञा स्वरूप ताहले निश्चय से टेलीग्राम रे जॉइन हो जाऊँ टेलीग्राम रे समस्ते छाड़ीदेवे टेलीग्राम रे छाड़ीदेवे से पीडीएफ अच्छी जहाँ पाखे कि आमको सर्च करके 2 दिन 3 दिन भितर आमको लेकिन आसवे है कितु आज काली आम सेकेंड यूनिट पढ़ा कहीं समस्त एग्जाम मत सरीनी पर्यटन फर्स्ट सेम समस्त सरला आम क्लास स्टार्ट कले बहुत भल हम बुझीपारे तो आज ये था पिला काली आम स्टार्ट करवा लोकगीतर संज्ञा स्वरूप धीरे धीरे आम समस्ते बुझा सबुझिक एवं प्रैक्टिस करवा रही धन्यवाद।